So ayun guys, shoutout nga pala kay Ma'am Ilocana Ak. Ma'am Ilocana Ak, happy birthday. So ito na, wala nang intro-intro, mamimigay na tayo. Ika, Mano. kuha ka din sir. Thank you pala dun sir. Thank you so much po. Yun. Libre lang. Free. Kayo po. Yes po. Kuha na po kayo. Kuha na po kayo. Pili ka na po. Ang gusto mo dyan. Thank you po. Thank you po. Ay, sir, thank you ko lang dun. Happy birthday, birthday. Boss, pili ka na. Ikaw pumili dyan. Ano gusto mo? Ito na lang sa akin. Ayan, thank you. Thank you po. No, thank you po. Thank you. Libre lang po. Basta libre lang. Yan, brother, pili na lang kayo. Ano gusto niyo dyan? Okay. Yan, dito ko ito. Ay, tapos si ma'am. Kuha ka na dyan, sir. Yan. Ikaw, kuha ka dali. Yun, sige, mga. Sige. So, as libre. Oh, free. Yun. Libre lang yan. Yun. Sige. Ikaw, libre. Oh, sausawan na yun yun. May sausawan ka. Pag-thank you ko lang dito. Ay, ikaw. Sauce, may sauce.